لله البر التواب الذي أرسل لنا سيد الأحباب محمد محبوب رب الأرباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الألباب. أما بعد، Alhamdulillah, beliau tamu mulia kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita dan selalu menerima taubat-taubat kita. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya. فإن أول قدم يضعه المريد في سبيل التحقيق هو تصحيح مقام التوبة، فإذا صح له ذلك المقام سهلت له كل المقامات، فإن تعسر عليه هذا المقام فما بعده أعسر وأعسر. Langkah yang pertama untuk seseorang yang berjalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mesti dilakukan adalah taubat. Apabila langkah ini taubatnya sudah benar, maka untuk mencapai kepada makom-makom yang berikutnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubatnya sudah tepat, taubatnya sudah benar, maka makom-makom yang lainnya akan dipermudah. Tapi kalau taubatnya masih belum sempurna, masih belum mencapai kesempurnaan, maka makom-makom atau tempat-tempat yang lain juga akan sulit. والتوبة من كل واحد بحسبه، فأهل التقصير يتوبون من تقصيرهم، وأهل المعاصي يتوبون من معاصيهم، وأهل التشمير يتوبون من كل مقام أنقص كانوا غافلين عن مقام أعلى منه، فإذا وصلوه استغفروا من ذلك المقام الذي دونه. Dan taubat itu tergantung kepada keadaan setiap orangnya. Kalau seseorang yang ahli berbuat dosa, berbuat maksiat, dia bertobat daripada dosa-dosa dan maksiat-maksiatnya. Ada seseorang bukan ahli maksiat, dia ahli ibadah, semangat dalam ibadah, tetapi dia tetap memerlukan bertobat. Karena apa? Ketika ibadahnya sudah meningkat, dia naik kepada pangkat yang lebih tinggi, dia bertaubat kepada pangkat yang sebelumnya, derajat yang rendah sebelumnya. Dia melihat kalau yang tadi asalnya dia itu berada di tempat yang rendah, kemudian naik, lalu bertobat lagi dan naik lagi dan bertobat lagi, terus seperti itu. وهكذا قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأنهم في حسناتهم عندما ارتقوا مراقي عاليات رأوا تقصيرهم فيما مضى فشمروا في الأيام الآتيات وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان الذي كان يواظب على الصلاة لكن ما يصلي السنن هو على خير، لكن بعد إذا صار كذلك يندم على الأوقات الماضيات الذي فرط فيها من السنن، فيتوب من ذلك لأنه ذاق حلاوة المناجاة بعد أن واظب على سيد أهل النجاة، على سنة سيد أهل النجاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan begitulah sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, kebaikannya para al-abrar, orang-orang yang sudah mencapai makom yang kecintaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan mereka itu adalah kejelekan bagi orang-orang al-muqarrabin, ibarat dosa atau kesalahan bagi orang-orang yang muqarrabin. Orang yang beribadah naik pangkatnya lebih tinggi lagi, dia akan melihat
bahwa pangkatnya yang tadi atau yang sebelum dia beribadah, dia berada di bawah. Lalu dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Lalu naik lagi. Kemudian melihat yang tadi terus begitu. Misal, orang yang sudah sholat itu bagus. Tetapi tidak sama orang yang menjaga sholatnya dengan sunnah-sunnahnya dengan orang yang hanya sholat wajib saja, tidak sama. Seseorang semakin semangat di dalam sholatnya, semakin tidak meninggalkan yang sunnah-sunnah daripada sholat-sholatnya, semakin naik pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika naik pangkatnya, dia tahu bahwasanya dia tadi berada di derajat yang rendah, berada di maqam atau tempat yang rendah, lalu beristighfar lagi, tobat lagi, terus seperti itu dan naik kepada pangkat-pangkat yang tinggi berkat mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا كان السلف الصالح إذا استغفروا الله يا الله استغفرك ويسألك التوبة والمغفرة وأسألك التوبة والمغفرة ولا يقول وأتوب إليك لأنها مقام يرجوه من الله سبحانه وتعالى فيخاف أن يدعي هذا المقام وهو ليس قد ثبتت قدمه عليه فلا يقول وأتوب إليك بل ولا أسألك التوبة والمغفرة فإنني أرجو ذلك منك ولا أدعي هذا المقام. Karena itu banyak daripada ulama para salafus saleh, mereka itu di dalam munajat dan doanya mengatakan, ya Allah, aku ini meminta supaya Engkau berikan taubat. Mereka tidak mengatakan saya telah bertobat kepadamu ya Allah. Tidak mengakui, ya, tidak tidak mengaku atau mengklaim dirinya sudah bertobat kepada Allah dengan sempurna. Tetapi di dalam doanya, ya Allah, aku minta berikan taubat kepadaku. Ini dari mulianya mereka dan takutnya mereka untuk mengaku-ngaku kalau mereka sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا سأل العبد من مولاه التوبة فليسأله توبة نصوحا. وما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح هي التي اجتمعت فيها شروط التوبة من ندم وإقلاع وعزم على أن لا يعود، وإن تعلقت بحق الآدميين فلا بد من تبرئة للذمم وطلب الحل والعفو والمسامحة ممن آذاهم بكلمة أو ممن أخذ حقهم أو ظلمهم، فهذه توبة نصوحة وعلامتها أنك تزداد محبة في الخير وأهله وتزداد بعدا عن الشر وأهله فيما يأتي من الأيام علامة قبول التوبة. Kalau kalian ingin bertaubat kepada Allah, maka mintalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang telah benar-benar sah dan syarat-syaratnya sempurna, yaitu berhenti daripada perbuatan dosa tersebut, kemudian menyesali perbuatan dosa yang telah terjerumus dia kerjakan, kemudian yang ketiga berjanji atau berikrar tidak akan melakukan kembali perbuatan-perbuatan dosa tersebut. 3 syaratnya ini kalau ingin mendapatkan taubatan nasuha. Apabila ada sangkut paut dengan adami, dengan manusia, mungkin pernah kita melukai perasaannya dengan perkataan kita, atau kita pernah menzaliminya, atau kita pernah merampas, mengambil barang sesuatu miliknya, maka syarat yang keempat yaitu harus meminta maaf dan dikembalikan barang-barang atau hak-hak orang yang pernah kita zalimi. Itu syaratnya daripada taubatan nasuha. Dan apabila taubatan nasuha ini telah sempurna, betul-betul kita jalani, ada tandanya. Apa tandanya orang yang mendapatkan taubatan nasuha? Yaitu dia akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala serta semakin benci dan semakin tidak suka kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Inna haqq Allah Subhanahu wa taala مبني على المسامحة وحق الآدميين مبني على المشاحة،
فلهذا هناك ذنب لا يترك وهو حق العباد يوم القيامة. أشد المواقف هي إذا تعلقت الذنوب بحقوق العباد، هذه من أعسر المواقف في يوم القيامة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: من لا دينار له ولا درهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس يوم القيامة من يأتي وله حسنات كأمثال الجبال، كثيرات حسنات، لكن يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وآذى هذا وأخذ مال هذا، فيأتي كل واحد يوم القيامة يقول: يا رب خذ لي حقي من ظلمني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا الظالم إن لم أنتصف للمظلوم من ظالمه. Dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa atau didasari Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengampuninya. Kalau kita punya kesalahan kepada Allah, Allah itu mudah mengampuni, memaafkan, dan sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa antara kita dengan sesama manusia itu biasanya dilandasi dengan saling bermusuhan. Kalau tidak diselesaikan di dunia, kalau tidak ada perdamaian di dunia, maka sampai di akhirat paling sulitnya nanti di akhirat kalau kita punya urusan dengan manusia, punya sangkut paut dosa dengan sesama hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, paling sulitnya itu nanti di akhirat. Nah, kalau dengan Allah mudah, kita tobat minta ampun diampuni oleh Allah. Tapi kalau dengan manusia, kalau kita tidak diselesaikan nanti di hari kiamat. Karena itu Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya, dikatakan kepada sahabat, tahukah kalian orang yang paling rugi? Kata sahabat, orang yang rugi, yang bangkrut ya Rasulullah, yang enggak punya uang dinar atau dirham, yang miskin, fakir. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut, yang rugi itu datang di hari kiamat bawa pahalanya sholat, pahalanya ibadah, haji, macam-macam banyak pahalanya, lalu dituntut oleh fulan, dituntut oleh tetangganya, oleh temannya yang dia dulu pernah punya kesalahan dan belum diselesaikan, akhirnya kebaikannya dibuat bayar, belum habis kebaikannya, dosanya daripada orang-orang yang punya masalah ditumpukkan kepada dia, sehingga dia menjadi celaka, hilang semua, habis sia-sia kebaikannya yang pernah dia kerjakan. Dan disitulah yang sangat sulitnya sesuatu. Nah, karena itu hati-hati kita punya urusan, punya masalah dengan sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. فيطالب كل بمظلمته فيأخذ من حسناته وتوضع في حسناتهم، ثم تفنى الحسنات فيبقى من له حق فيطالب، فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح على سيئاته، فيصير سيئات بلا حسنات فيرمى به في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة. لهذا الإنسان إذا عنده حق لأحد من البني آدم يطلب العفو والمسامحة ما دام يقدر عليه. والمصيبة كل المصيبة إذا قد مات كما بعض الناس اليوم يغتابون ويبهتون أموات، فيما تطلب العفو والمسامحة منه. لكن إذا كنت صادق في توبتك معه فإنك تتصدق إلى روحي بالصدقات وتقرأ له ما تيسر من القرآن والأذكار وتهبها إلى روحه، فإنه يوم القيامة يرضيه الله سبحانه وتعالى عنك فيسامحك. Begitulah nanti keadaan yang sulit, orang yang banyak problem dengan manusia ketika sampai di akhirat, ibadah-ibadahnya, pahala-pahalanya yang banyak dibuat untuk membayar kepada manusia atas kesalahan yang diperbuat. Kemudian habis dari ibadahnya
dosa-dosanya orang yang dulu pernah dizalimi ditumpukkan sehingga dia diperintahkan untuk diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang yang rugi dan celaka. Karena itu selagi masih di dunia ini jangan sombong, jangan congkak, ayo saling minta maaf. Ya, jangan sampai kita punya problem, punya masalah, jangan sampai kita pernah menzalimi seseorang pun. Ya, berapa banyak sekarang ini orang meninggal, orang wafat, dia punya banyak masalah dengan orang-orang lain. Nah, kalau kita punya masalah dengan seseorang, kita belum minta maaf, orangnya itu sudah meninggal, maka perbanyaklah mendoakan orang tersebut. Perbanyaklah mengirimkan orang tersebut dari bacaan-bacaan Al-Quran agar nanti di akhirat orang tersebut meridhai kita. Masalah antara kita dengan orang yang mungkin sudah meninggal belum terselesaikan, agar nanti kalau kita bangkit bertemu di akhirat mereka bisa ridho karena kita telah sedikit berbuat kebaikan dan mendoakan dia di alam barzakhnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari permasalahan-permasalahan dengan orang-orang di dunia. Nabi SAW يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. ربما كان مقصرا مذنبا فتاب وآب إلى مولاه واجتمعت فيه شروط التوبة النصوح فصار ولي من أولياء الله. كان بسببه ترتفع الرحمات، فصار بسببه تستنزل الرحمات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, orang yang bertobat dari dosanya dengan sebenar-benarnya tobat seperti tidak berbuat dosa. Atau dalam hadis yang lain, tobat itu menghilangkan, menghapus apa yang pernah dikerjakan daripada perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Karena itu tobatlah dengan taubatan nasuha. Banyak seseorang yang dengan perbuatan maksiatnya dia menyebabkan turunnya musibah, bala, bencana. Tetapi berkat tobatnya orang yang ahli maksiat tersebut, diturunkan rahmat oleh Allah, diangkat bala musibah oleh Allah berkat tobatnya orang yang ahli maksiat. Tadi rahmat tidak turun karena dosa yang dia kerjakan. Sekarang rahmat Allah turunkan berkat tobatnya orang tersebut. Karena itu tobatlah dengan taubatan nasuha, tobat yang sempurna surut-surutnya, agar kita juga mendapatkan sebuah pangkat, yaitu Allah mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma kanat dhunub al-'abd fa inna bab at-taubah maftuh. Hatta law qatala al-anbiya wal-rusul bab at-taubah maftuh. Ma tanqata anhu abadan. Allah في القرآن العظيم خاطب بني إسرائيل الذين قتلوا أنبياءهم فأمرهم بالتوبة أن تبتم فيغفر لهم، لكنهم ما وفقوا للتوبة مساكين. ذلك هو الخذلان، لأن لا تعرف ذنبك ذاك هو الخذلان. لأن الله لو أرادك أن تعود إليه ذكرك بذنبك، فإن لم تذكر ابتلاك حتى ترجع إليه. أما إذا رأيت إنسان مبتلى بالخطيئات والمعاصي ومصر عليها وتزداد عافيته وتزداد أمواله، فاعلم أنه عبد سقط من عين الله، عبد طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. Sebanyak dan sebesar apapun dosa seorang hamba, jangan pernah putus asa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, walaupun kalian sudah pernah membunuh para nabi dan para rasul seperti Bani Israel, Allah katakan kepada mereka yang pernah bunuh nabi-nabinya, tobat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tobat, Allah akan ampuni kalian. Jadi jangan pernah merasa dosa ini terlalu besar, dosa ini terlalu parah. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita miliki. Dan apabila kita melihat seseorang yang berbuat dosa lalu dia tidak mau minta ampun kepada Allah,
itulah orang yang tertipu. Atau melihat dosanya terlalu besar sehingga merasa tidak akan diampuni oleh Allah, itu orang yang salah dan tertipu. Ampunan Allah jauh lebih luas, dan Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun selama hambanya masih mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, ada orang berbuat dosa, lalu dia merasa rizkinya semakin lancar, ya, keadaannya semakin baik, dia berbuat banyak kedosa dan maksiat, tetapi hartanya bertambah, sehatnya juga hebat, dan dia merasa tidak ada apa-apa. Itulah orang yang telah jatuh daripada pandangan Allah, atau telah dibuang jauh-jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang dicampakkan oleh Allah, ini orang sedang dibuang jauh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita merasa tenang dengan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Kembali dan bertobat kepada Allah, yakinlah akan besarnya ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد حكى لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قصة رجل من الأمم السابقة قتل 100، ثم بعد ذلك أراد التوبة فدل على بلد فذهب إليها ليتوب توبة نصوحا، فلما كان في أثناء الطريق حضرته الوفاة فجاءت ملائكة العذاب، هذا ما قتل 100 نفس لتأخذه إلى العذاب، فاعترضتهم ملائكة الرحمة فقال قد خرج مهاجرا تائبا، فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدمي يحكم بينهم، وقال لهم قيسوا المسافة بين بلد المعصية وبلد التوبة، فما كان إليها أقرب إن كان إلى بلد التوبة فلتأخذوا ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد المعصية أقرب فلتأخذوا ملائكة العذاب، فقاسوا المسافات، فأمر الله أرض التوبة أن تقرب وأرض المعصية أن تبعد، فلما قاسوا المسافات وجدوا أن ما بينه وبين بلد التوبة أقرب مما بينه وبين بلد المعصية، فأخذته ملائكة الرحمة. هكذا الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق عبده فإنه يوفقه للتوبة ويوفقه للأعمال الصالحات. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dahulu, zaman dulu ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Matiin 100 orang. Hebat ini. Ini orang kemudian bertobat kepada Allah setelah dia menemukan kebenaran, dapat petunjuk, bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Lalu dia hijrah, pindah dari kampungnya yang banyak orang yang berbuat kerusakan dan maksiat, pindah ingin pergi ke suatu kampung tempatnya orang-orang yang ahli ibadah dan berbuat kebaikan. Ingin hijrah dan ingin bergabung dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di pertengahan jalan, masih di jalan, tiba ajalnya dan wafatlah orang si pembunuh 100 orang ini. Ketika wafat, turun malaikat yang akan membawanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat azab, karena ini orang terlalu banyak dosanya, ya, belum berbuat kebaikan sedikit pun. Kemudian ketika turun malaikat ingin mengambil ini orang dan membawanya ke dalam neraka untuk disiksa, datang malaikat rahmat, malaikat yang ingin membawanya ke surganya Allah, berebut. Ini bagian saya, kata malaikat rahmat. Kata malaikat azab, tidak, ini bagian saya. Akhirnya malaikat ini eker-ekeran. Kemudian Allah kirimkan malaikat yang lain di dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim, menjadi yang menentukan ini orang mau dibawa siapa, mau dibawa malaikat azab ke dalam neraka karena banyaknya dosanya, atau mau dibawa malaikat rahmat ke dalam surga. Kata yang malaikat menjadi hakim tersebut, ukur ini orang wafat meninggal lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat ke kampungnya yang banyak orang ahli maksiat berbuat dosa,
dibawa malaikat adab ke dalam nerakanya Allah. Kalau lebih dekat ke kampungnya orang-orang yang soleh, banyak yang ahli ibadah, dibawa ke surga oleh malaikat rahmat. Ketika diukur, sebenarnya saat itu orang ini lebih dekat kepada kampungnya yang banyak orang ahli maksiat. Tapi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bantuan daripada Allah, Allah perintahkan kepada bumi, tanah, antara si mayit orang yang bertobat ini, karena dia tobat dengan benar-benar, tobatan nasuha. Allah perintahkan tanah untuk dilipat, digulung dan mendekat antara dia dengan buminya atau kampungnya orang-orang soleh. Dan Allah perintahkan antara dia dengan kampungnya yang banyak orang ahli maksiat untuk semakin menjauh dan semakin panjang. Ketika diukur, lebih dekat sedikit kepada kampungnya orang-orang soleh, lalu dibawa malaikat rahmat ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kalau seorang hamba tobat kepada Allah dengan benar-benar tobat, Allah akan bantu, Allah akan tolong hamba tersebut. فباب التوبة مفتوح لا ينغلق إلا بأحد أمرين: إذا طلعت الشمس من مغربها، أمر عام، وأمر خاص إذا بلغت الروح التراق، هنا ينغلق باب التوبة. ما قبل ذلك باب التوبة مفتوح على مصراعيه لمن أراد يتوب، فإن الله سمى نفسه التواب، أي كثير التوبة لعباده، كلما أذنبوا تابوا فعادوا إلى الذنب مرة أخرى جددوا توبة جديدة. فإن التوبة الجديدة لذنب جديد، ولا ينقض الذنب التوبة الماضية، لكن يفتقر الذنب الجديد لتوبة جديدة. وهكذا لا ييأس من رحمة الله، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، لكن إذا أردت أن تدخل فيها فكن من المتقين، فقد قال سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون. Pintu taubat tidak pernah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan dua perkara, yaitu yang pertama, apabila matahari terbit dari barat, itu perkara yang umum untuk semuanya. Kemudian yang kedua, apabila roh sudah sampai di kerongkongan, artinya ajal tiba. Ini untuk setiap orang masing-masing manusianya. Kalau sudah tiba dua perkara ini, maka pintu tobat ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang dua perkara ini, kapan saja, di mana saja, Allah belum pernah menutup pintu untuk bertobat. Silahkan bertobat. Dan taubat itu perlu diperbarui, karena kita sering berbuat kesalahan, sering berbuat dosa. Dosa yang baru perlu taubat yang baru. Kalau taubat yang dulu nggak bisa menghapus dosa yang akan kita kerjakan besok atau lusa. Dosa yang baru perlu taubat yang baru. Begitulah kita harus sering bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menamakan dirinya Tawwaba, yang selalu menerima taubatnya hamba-hambanya. Kapan saja Anda mau taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Dan yang memang suka bertobat itu dinamakan orang-orang al-muttaqin. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, akan aku berikan, akan aku cantumkan atau tetapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka lah orang yang suka selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أسباب الاستقامة على التوبة أنك تبتعد عن مكان المعصية، وتبتعد عن العصابة الذين يذكرونك بالمعصية من رمبوغان، كاسيهان، مرعبل. تبتعد عن أولئك الجماعة الذين كانوا سببا في وقوعك في تلك المعاصي التي أبعدتك عن الله وعن اتباع حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله. تبتعد عنهم، فإنك ما دمت مصاحبا لهم فلن تستقيم على التوبة حتى تمسح أرقامهم من جوالك، ولو تتابع الاستاتوس حقهم. أما إذا خليت أرقامهم وتتابع الاستاتوس حقهم، تتابع الانستغرام، تتابع الفيسبوك حقهم، فلن تستقيم على توبة أبدا. استامن، ما بتستقيم. إن استمريت شهر ما بستمر الشهر الثاني،
وإن استمريت عام ما بستمر العام الثاني. امسح أرقامهم من جوالاتك، ولا تتابع ستاتوس حقهم، ولا انستغرام، ولا فيسبوك، وابتعد عن كل شيء يذكرك بتلك المعصية. حينئذ إذا ابتعدت عن تلك الصحبة الذين لم يتوبوا كتوبتك، فإن تابوا فأنتم أصدقاء في المعصية وأصدقاء في التوبة، يا خير صحبة ذي. فإن استطعت أن تجرهم معك لباب التوبة، لكن تريد أن تدخل معهم وأنت لا زلت عادك ما تحسن قدم التقوى، فإذا دخلت مع تجرهم إلى سبيلك بيجرونك إلى سبيلهم، لأن عادة قدمك لم ترسخ في التوبة. فانجو بنفسك من المهالك، وابتعد عن دار مالك، واقرب من سبيل حبيب الرحمن، واقرب من دار رضوان لتفوز من الله بالرضوان. Masya Allah. Kalau ingin istiqamah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua di antara caranya kalian bisa istiqamah. Yang pertama, jauhi tempat-tempat maksiat itu. Jangan dekati ya, tempat yang kalian pernah berbuat maksiat atau tempat yang di sananya selalu dilakukan maksiat, tinggalkan tempat tersebut. Jangan pernah mendekat kepada tempat itu. Nomor dua, jauhi teman-teman, kelompok, kata Habib tadi ya, kelompok orang-orang yang akan menyeret kita berbuat maksiat, akan menyeret kita untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Jauhi mereka, tinggalkan mereka. Nah, di antaranya ini penting, ini beliau ngasih tips cara kepada kita ya, karena kita sekarang banyak berteman di dalam media sosial, di dalam handphone kita. Kalau Anda punya teman yang ahli maksiat, selalu meletakkan atau naruh kalian untuk bisa melihat maksiat, tinggalkan dia, hapus nomornya dari handphone kalian. Kalau kalian tidak hapus, masih berteman, masih lihat status-status dia yang isinya maksiat, berarti kalian memang mau bukan bertobat sungguh-sungguh ya. Karena apa? Ya mungkin sekarang kalian tobat, tapi nanti seminggu, sebulan, 2 bulan bisa kena lagi, bisa ketularan lagi, bisa lihat maksiat lagi. Kenapa? Karena kalian masih berteman, kalian tidak serius. Kalau serius, hapus nomornya, tinggalkan dia. Facebook, Instagram, apa saja, putus hubungan dengan dia. Kalau kalian memang jujur mau betul-betul mau taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mau berdalil mengatakan, "Oh enggak, saya mau berteman sama dia karena ingin ngajak dia kepada kebaikan." Iya kalau Anda kuat. Tapi kalau Anda masih belum kuat, akan jaban orang tapi abek tibi setan horok di budi, ini yang banyak ya. Yang banyak kita yang ikut kepada dia karena kita belum betul-betul matang dan belum betul kuat. Ya, kalau enggak kuat jangan coba-coba. Ya, bahaya kita berteman dengan mereka. Hapus, putus hubungan. Ya, jangan pernah sedikit buka celah untuk berhubungan dengan mereka. Kalau Anda betul-betul ingin taubat istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu kepada Anda. Tapi kalau Anda hanya ingin berdalih ini dan itu, nanti Anda yang kembali berbuat maksiat dan berbuat dosa, maka ditakutkan Anda tidak istiqamah di dalam bertobat kepada Allah. Tinggalkan, gabung, ayo kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan rombongan yang akan mengantarkan Anda ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Fudail رأى رجلا قد كبر في السن، فلما أراد الله وقد أسرف على نفسه في المعاصي، فأراد الله له الرجوع فأصيب بمصيبة فعزاه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتدري معناها؟ إنا لله منه وإليه المرجع والمآب. إذن تؤمن أن رجوعك بعد موتك إلى الله وأنك موقوف بين يدي الله؟ فقال نعم. فقال فهلا أعددت للمسألة جوابا ما دمت تؤمن أنك واقف بين يدي الله. فبكى ذلك الرجل الذي قد شاب شعره وعاده في الغفلات وفي المخالفات، فبكى فتذكر ذلك اليوم الذي يسأل فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى.
فقالوا لا تبكي، الأمر بسيط. فقال كيف لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال وقد كبر سني؟ فقال له إن أنت أحسنت فيما هو آت غفر الله لك ما مضى وما هو آت، وإن أنت أسأت فيما هو آت عاقبك الله وحاسبك الله على ما مضى وعلى ما هو آت. فانظر لنفسك، إن تريد المسامحة فاستقم حتى يأتيك الممات، وإن تريد العذاب فاتبع نفسك وشيطانك واتبع هواك، فإن من تبع هواه لحقه الهوان ولحق بالدون، ولا يفعل ذلك إلا سفيه العقل مغبون. وأما العاقل هو الذي يعتبر بغيره ولا يكون عبرة لغيره. فالله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. Sayyidina Fudail bin Iyad pernah ketemu dengan orang yang sudah tua, sudah beruban, putih semua rambutnya, tapi masih bermaksiat. Namun Allah sayang kepada orang tua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkannya di usia tuanya. Ketika sedang berbuat maksiat, si orang tua ini didatangi oleh Sayyidina Fudail dan diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan kepada orang tua ini, engkau akan kembali kepada Allah. Bagaimana kalau kamu kembali kepada Allah dalam keadaan seperti ini? Dinasihati oleh beliau sampai menangis orang tua ini. Lalu dia mengatakan, bagaimana keadaan saya ini? Bagaimana kalau saya mati dalam keadaan seperti ini? Lalu Sayyidina Fudail mengatakan, kalau engkau berbuat kebaikan, sisa umurmu yang sedikit ini kamu tobat kepada Allah dan kamu perbaiki, maka Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang, dan Allah akan perbaiki keadaanmu. Tetapi kalau sisa umurmu yang sedikit ini engkau sia-siakan dan kau tetap terus mengikuti hawa nafsumu, tetap terus berbuat maksiat, maka Allah akan siksa atas masa lalumu dan Allah akan siksa di masa yang akan datang. Karena itu kita semuanya yang hadir seperti ini, bagaimana kita akan menghadapi waktu-waktu kita akan datang, hari-hari kita ke depan. Kalau kita pandai memanfaatkan hari ini untuk bertobat kepada Allah, di waktu-waktu yang akan datang untuk betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang, dan Allah akan perbaiki keadaan kita. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Semoga kita semuanya diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang yang baik di waktu yang akan datang. وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من استغفر الله سبحانه وتعالى بعد كل فريضة 3 مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وعليه عمل السلف الصالح، بعد كل فرض يأتون بالاستغفار المشهور: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan, dan ini merupakan amalan daripada ulama salafus saleh, barang siapa beristighfar 3 kali setelah sholat yang 5 waktu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Yaitu tobat yang kita atau istighfar yang kita biasa baca selepas daripada salat 5 waktu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. الله يبارك لكم في الأوقات وبارك في هذا المصلى. آمين يا الله. مصلى التائبين. آمين. يجعله مصلى مبارك إن شاء الله، معمور بالخيرات والبركات. آمين. ويغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات، ويقضي لنا لكم الحاجات، ويجعلنا بالحصن الحصين من جميع الأذيات. ولنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت. يصلح لنا لكم الأولاد والبنات، ويصلح لنا ولكم
آمين. الظاهر والخفيات بجاه النبي محمد سيد السادات. آمين. يعطينا إياكم ما سألنا وما طلبنا من خيرات الإنسان دينية ودنيوية حسية منها معنى وظاهر وباطن. آمين. يا رب العالمين. واحفظنا وإياكم من جبات الندامة آمين. إلى يوم القيامة. يا سيدنا في السبيل القويم. آمين. سبيل الرؤوف الرحيم محمد حبيب الله يا رب العالمين. واحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان إلا سلطان. ويحفظنا ويحفظكم بما حفظ في عباده الصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. ويقرب منا الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين ويبعد عنا وعنكم الطالحين. ويحفظنا وإياكم من شر الشياطين وشر المؤذين. وينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ويوفقنا لما يرضي عنا ويجبنا كل ما يسخطه عنا بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إنه على ما يشاء قدير بالإجابة الجدير. وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.